السلام عليكم متابعين شان الفيا اكاديمي في فيديو جديد. ما تنساوش باش تعملوا ابوني لشان يوتيوب نتاعنا الفيا اكاديمي، ولا تزوروا البلاتفورم نتاعنا ولا السيت نتاعنا elvia-academy.com. تلقاو فيه هذا التراخيص وتمارين بالاصلاح في عده مواد من السنوات السابعة إلى الباك. اليوم باش نقرأ درس جديد اللي هو لي بيزوان أليمونتير كاليتاتيف، الموجه للسنة الثالثة ثانوي، troisième science expérimentale. باش نحكيو على لي بيزوان أليمونتير كاليتاتيف، يعني كما رينا في الدرس اللي قبل لي بيزوان نوتريسيونيل لي ديفيرون أليمون. تويكا باش نشوفوا قديش نستحقوا نحنا وقديش يستحق بدنا من كل أليمون وإلا كل سي نوتريمون. Alors, les enfants en croissance, les adolescents en puberté, les adultes sédentaires, les femmes enceintes ou allaitantes, les sportifs, les personnes âgées ont des besoins nutritionnels spécifiques. يعني مش كيف donc مش كيما الصغير مش كيما الكبير، مش كيما les femmes مش كيما les hommes، مش كيما les sportifs donc مش كيما الإنسان العادي. donc عندهم كل واحد فيهم البيزوان nutritionnel spécifique. Ils ont besoin d'une ration alimentaire équilibrée qui leur appartient divers nutriments de quantité bien déterminée. Donc هو يستحق الكمية معينة من التغذية اللي تعوض له معناها الحاجات اللي معناها سا ديبون. انت كان سبورتيف راهو معناها باش يخسر دي كالوري معناها سويت على الاكتيفيتي فيزيك، مي الانسان العادي كيف باش يسحق كونتيتي معينه للنشاط العادي اليومي. باش نشوفوا نحنا نو بوزوان. اول حاجه باش نشوفوا نو بوزوان او نو الماء. دونك الماء هو عامل اساسي في الحياه، اللي هو الانسان معناها يستحق الماء بكميه كبيره على خاطر الاعضاء الكل يستحقوا الماء. Donc, si l'on peut ne pas manger pendant 5 à 8 semaines, il ne peut pas rester plus que 5 jours sans boire. Donc, الإنسان ما نجمش يقعد معناها نجم يقعد ما ياكلش معناها شهر أو أكثر، أما ما نجمش يقعد 5 أيام من غير ما يشرب الماء. Donc, l'eau est le constituant fondamental de la matière vivante. Plus les teneurs moyennes en eau des organes et de quelques liquides du corps humain sont représentés par le dessin suivant. Donc, par exemple, le cerveau, 85% d'eau, les dents, 10%, les poumons, 80%, les reins, 80%, les muscles, 73%, les os 22%, par exemple le sang فيه 79%. دونك كان تلاحظوا الجسم الانساني يستحق كميه مهمه من الماء. دونك كما قاعدين تلاحظوا انه جسم الانسان يستحق برشا الماء. دونك ce qui représente deux rôles importants, double rôle معناها نسميوها، اللي هي الرول الاولانيه اللي هي الرول باتيسور. دونك جو الرول باتيسور شو معناها بناء. دونك الرول باتيسور نتاع الماء علاش؟ على خاطر لو assure le transport des substances hydrosolubles, elle contribue au maintien d'une température interne constante, elle intervient dans les réactions d'hydrolyse et de synthèse en fournissant des ions H+ et OH-. Donc l'eau est très important. Donc كما ريتو هو المسؤول على توت سورت ديدروليز، وقداش البدن نتاعنا كيما رينا في الدروس اللي قبل في ليدروليز دي موليكول اي اكسترا. دونك هو اهم واحد، دونك اهم عامل ل معناها وجود هذه لي رياكسيون ديدروليز. دونك بالنسبه للغول الثاني هي الغول fonctionnel. Donc, le rôle fonctionnel est très important car elle intervient dans toutes les réactions d'hydrolyse, de biosynthèse dans l'organisme ainsi que dans la régulation de toutes les fonctions. Donc, c'est le solvant idéal de toutes les substances dont elle assume le transport des déchets
par exemple, comme les déchets CO2, urée, les nutriments, les hormones, les anticorps, etc. De fait de sa chaleur massique élevée, elle contribue à maintenir constante et uniforme la température corporelle des oiseaux et des mammifères. Donc l'eau des aliments et des boissons doit compenser les pertes. Donc les pertes كما نجمو نحكيو لو سيور يعني تعرق. دونك انت باش تفقد الماء، هو لازم الماء باش تشرب الماء باش تعوض الكميه اللي خسرتها. دونك ميم برانسيب. دونك كان لخص تاعك الرول فونكسيونيل elle assure le transport des substances hydrosolubles, elle continue le maintien كما قلنا. بالنسبة للغول bâtisseur راهو زاد l'eau c'est le constituant le plus abondant de l'organisme. Donc elle représente 90% de la masse corporelle. Donc 50% intracellulaire et 20% extracellulaire. Le sang et le lymphe. Ok. Donc هذا يكون فسرت لكم بالكدا البارتي والimportance de l'eau. دونك ما تنساوش لازم على الاقل الانسان يشرب كميه من الماء المحدده. سا ديبون هو والجسم نتاعو. تنشوفوه درس الجي لي راسيون اليمونتير بار ديتاي باش نعرفوا كل واحد قداش يسحق من كميه الماء دون لي بوزوان كونتيتاتيف. دونك لهنا لازم الانسان يوفر للجسم كميه الماء اللي يستحقها باش ما يصيروش عدة أمراض أخرين اللي هما نجموا ينتجوا على نقص في الماء اللي هو أهمها الجفاف. أوكي باش نتعداو تويك نشوفوا لي بيزوان اون إليمون مينيرو. دونك باش نشوفوا لي زيليمون مينيرو وأهميتهم. أول حاجة عنا دي ماكرو إليمون اي أوليغو إليمون. بالنسبة للماكرو إليمون باش نشوفوا الكالسيوم. دونك الكارونس برولونجي entraîne le rachitisme par exemple وإلى الكاري كواغولاسيون اي تروبل نيرفو. النقص في الكالسيوم هو يعطي راشيتيزم اللي هو النقص في النمو تاع الانسان الكرواسونس كاري وإلى كواغولاسيون وإلى تروبل نيرفو. دونك entre dans la composition des squelettes. الغرض نتاع الكالسيوم هو في بناء السكليت وإلى كواغولاسيون دو سون تخاثر الدم ولا كونتراكسيون مسكولير وإلى ترانسميسيون نورو مسكولير. دونك بالنسبه للكالسيوم هو نلقاوه في لي برودوي ليتيي معناها لو لي لي فروماج لي ليغوم سيك اوسي. داكور. الوغ بالنسبه للصوديوم، الصوديوم يعمل لنا ديزيكيليبر اسيدو بازيك ديزيدراتاسيون. دونك الرول نتاعو برينسيبال كاتيون دي ليكيد اكستراسيلولير بلازما لامف. Contrôle de l'équilibre acido-basique et de la pression osmotique. Donc on assure l'équilibre par la pression osmotique. Donc le sodium نلقاوه في السيل de cuisine, l'eau, le minéral, charcuterie, les œufs, les poissons, les viandes. Donc لازمنا ناكلوا من كل شيء شوي شوي. بالنسبة للنسيل ou السيل يعمل crampe musculaire, sueur, vertige, chute de tension. وإلا المغنيسيوم donc يعمل tétanie ou اللبط. donc le rôle نتاعو entre dans la constitution des cellules de catalyseur, intervient dans le fonctionnement des muscles. donc بالنسبة للمغنيسيوم والسيل même rôle. donc presque كما النسيل le sodium pardon. donc نلقاوهم dans les viandes, dans les poissons, les fruits de mer, surtout le magnésium, les légumes, les chocolats, زاد aussi le magnésium surtout. بالنسبة للphosphore, donc manque de molécules énergétiques phosphorées, déséquilibre acido-basique. donc le rôle entre dans la composition squelette de protéines, permet le stockage de l'énergie dans les cellules comme les phosphates. donc بالنسبة الفوسفور عنده دور كبير. نلقاوه dans les laits et les produits laitiers comme les viandes, les poissons, les jaunes d'œufs, pain et légumes secs. بالنسبة للأوليغو إليمون اللي فيهم الفلور والفير واليود. بالنسبة للفلور، le fluor entre dans la constitution donc augmente la résistance aux caries, facilite la fixation de calcium dans les os.
Donc, engendre le carré dentaire, اللي هي السوسة. Donc, وين نلقاو الفلور dans les os des poissons fluorés, poissons de mer, choux, épinards, carottes, etc. بالنسبة للفير يعمل أنيمie, donc constituant de l'hémoglobine et la myoglobine, الكريات الحمراء, وإلا الميوغلوبين dans les muscles, activateur des enzymes respiratoires. Donc, بالنسبة للفير نلقاوه surtout dans les viandes rouges, le foie, jaune d'œuf, fruits et légumes secs. Nous نكملوا باليود, donc nanisme, chute de production du lait, donc synthèse d'hormones thyroïdiennes, action sur la croissance, la synthèse des protéines. Donc بالنسبة لليود نلقاوه dans les sels iodés, les poissons, les fruits de mer, les œufs, les produits laitiers, les légumes, les fruits des régions proches de la mer. D'accord? Donc un homme de 25 ans pesant par exemple 75 kg possède une quantité de sels minéraux de 2,86 kg وإلا 4,4% de son corps. يعني لازم الكونتيتي en sels minéraux تكون 4,4% de son corps. يعني الإنسان معناها يوزن 65 كيلو. دونك شفتوا معناها هما en faible quantité mais عندهم دور كبير في الجسم وفي الكونستركسيون دي زورغان والفونكسيونمون دي زورغان. باش نشوفوا توا البزوان كاليتاتيف اون بروتين. باش ناخذوا الدوكيمون هذايا اللي هو عباره على ان كورب. خدينا البوا موين دي را ان غرام وخدينا durée de l'expérience en jours. Le besoin qualitatif des protides a été découvert en élevant des animaux de laboratoire, principalement des rats au moyen de régime alimentaire synthétique. Un régime synthétique est composé d'aliments chimiques purs et non de produits naturels comme la zéine. Donc c'est une protéine extraite du maïs. باش ناخذوا les rats du lot 1. Les rats du lot 1, courbe entrée plat, de la courbe ci-dessous ont été nourris avec un régime synthétique dans lequel la seule protéine était de la zéine de A à B. De A à B, donc là, on a qu'une zéine. En B, on ajoute à ce régime le tryptophane et de lysine. Donc, zedna tryptophane ou lysine. Le B, le C. Donc, les rats du lot 2, ont été d'abord nourris pendant 6 mois de D à E, zéine plus tryptophane, et après on a ajouté lysine اللي هي من E للF. Donc هنا فما différence, فما changement de في الcourbe. Donc هنا شنو يبين الchangement avec de A à B. La courbe est décroissante. Les jeunes rats cessaient de grandir, معناها توقف النمو متاعهم, perdaient du poids et pourraient de même mourir. De D à E, la courbe montre un palier. Ont ajouté l'acide aminé appelé tryptophane à leur ration. Ces rats conservaient leur poids, mais ne reprenez pas la croissance. Donc le tryptophane est nécessaire à l'entretien de l'organisme. يعني التريبتوفان هو عامل أساسي للنمو. من الأو للإف. Donc من الأو للإف زدنا الليزين. Donc la courbe croissante. Je معناها la courbe croissante en ajoutant la lysine aura de D à E. La croissance reprenait. Donc la lysine est nécessaire à la croissance. Donc هو عنده دور في الكروissance. بالنسبة من الB للC. Donc من الB للC الcourbe croissante en ajoutant les deux acides aminés اللي هما la zéine, protéine extraite de maïs. Les rats reprenaient leur croissance et conservaient le même poids. On dit que la zéine est une protéine incomplète. Donc هنا كل راهو معناها حاجة عندها دور في الكروissance معناها سرعة النمو. Donc, d'après ce document, les deux acides aminés qui manquent sûrement à la zéine sont deux acides aminés indispensables
et 10 acides aminés parmi les 20 sont indispensables au rat parce que l'organisme de cet animal est incapable d'en faire la synthèse. دونك هو ما نجمش يصنع البدن الحاجه هذيك دونك هو لازم معناها ياخوها دون l'alimentation نتاعو داكور. بالنسبه للبوزوان كاليتاتيف en lipides باش ناخذوا l'expérience du bure. Donc pour montrer que les troubles graves se produisent chez un animal nourri sans lipides, donc les physiologistes bure ont réalisé des expériences sur des rats et ont obtenu les résultats représentés dans les courbes suivantes. Donc, خدينا الكوربة هذه فيها الماس en grammes وخدينا temps en jours. Donc, femme variation entre les deux courbes. L'O1, rat nourri en quantité suffisante de glucides, protides, sels minéraux et vitamines, mais sans lipides, mais blèche lipides. L'O2, rat nourri avec un régime identique que l'O1, avec 10 gouttes de graisse. Donc يعني زدنا الليبيد. Donc شوفوا الفرق ما بيناتهم. يعني الكورب الاولانيه ماشيه en croissance من بعد ليكش décroît. Donc par contre الكورب الاولانيه النمو نتاعو ماشي عادي en croissance, en augmentation aussi نجمو نقولوا. Donc ces acides gras sont dits acides gras indispensables ou essentiels. L'animal n'est pas capable de synthétiser ces acides gras essentiels. Il est donc hétérotrophe pour ces acides gras qui doivent être fournis dans l'alimentation. Donc les lipides participent à la constitution de l'organisme. Donc on a un rôle fonctionnel comme les hormones sexuelles, vitamine D, etc. représentent les réserves énergétiques de l'organisme aussi. باش نشوفوا les besoins qualitatifs en glucides. Donc certains de nos habitudes alimentaires permettent de dégager le rôle qualitatif du glucide. Donc par exemple, je vais observation 1, le jour d'un examen, on grignote un morceau de sucre ou des bonbons ou du chocolat. Donc معناها في نهار الاكزامان كلنا نمشيو ناخذ حاجه حلوه ولا حلوه والا ناخذ شوكولاته. L'observation 2. Dans les régions où on consomme moins de pain, et moins de fibres alimentaires, certaines maladies sont plus fréquentes, telles que la constipation, le calcul biliaire, cancer du côlon, maladie du côlon, alors que dans les régions où on consomme plus de fibres, ces maladies sont rares. L'observation 3. Les dosages chimiques ont montré que la teneur du foie et les muscles en glycogène augmentent après une alimentation riche en glucides. À titre d'exemple, donne les valeurs suivantes. Par exemple, le foie, premier jour, on a 58,9 g par kilogramme. Au deuxième jour, 65,2 g par kilogramme. Donc, augmente. Les glucides sont par excellence des molécules énergétiques. Certains glucides ne sont pas utilisés par l'organisme, mais doivent exister dans l'alimentation car ils facilitent le transit intestinal. Donc l'excès de glucides est stocké dans les muscles, le foie, sous forme de glucogène. Donc elle est très importante. Avec le glucide, les hommes يكونوا موجودين في الرégime alimentaire نتاعنا. باش نكملوا تاوي كنشوفوا les besoins en vitamines. Hopkins 1912 pense que la croissance dépend d'une vitamine dite X, par exemple. Pour vérifier son hypothèse, il présente à deux lots de jeunes rats identiques. L'alimentation indiquée ci-dessous, dont les effets sont résumés dans le graphique suivant. Donc, lot 1 de A à B, ration synthétique, plus 3 cm3 du lait frais animal par jour. Donc, de B à C, ration synthétique seulement, d'accord. Lot 2, de A à D, ration synthétique. De D à E, ration synthétique plus 3 cm3 de lait frais par animal par jour. Donc, la ration synthétique est un régime alimentaire formé par des composés chimiquement purs. Elle se compose dans ce cas de caséine, le protéine, de lactose, de glucides, de sels minéraux et du cellulose. Donc, هنا شنو نلاحظوا انه الAB بالنسبه للAB courbe croissante. Donc, ce qui montre le poids moyen d'un rat augmente durant 20 jours après avec les 3 cm3
du lait frais de A à D. Donc, courbe décroissante, il y a une femme à diminution petit à petit. Donc, l'animal utilise ses réserves au début, puis la ration synthétique ne suffit plus pour faire vivre ces animaux. Donc, شنو نجمو نقولوا لهنا نقولوا انه en réalité une si petite quantité de lait يعني 3 cm3 donc on compte pratiquement ni pour sa valeur énergétique ni pour son apport de sels minéraux glucides ou lipides et protides donc elle contient une substance indispensable à la vie et la croissance des rats. Ce n'est qu'une vitamine et principalement la vitamine A de croissance. Donc هذاك علاش 3 سنتيمتر كوب دو لي هي عاونت في النمو برشا. دونك شوفوا الفرق ما بين الكورب هذه والكورب هذه وكيف كيف la même chose pour ces deux lots. Donc les vitamines sont des substances organiques nécessaires en petite quantité qui doivent être apportées par l'alimentation. Donc, elles peuvent être solubles dans l'eau ou hydrosolubles, ou elles sont solubles dans les lipides ou liposolubles. Donc, إن تكونوا فهمتوا مليح درس اليوم. Merci pour votre attention. استنونا في فيديو جديد باش نحكيو على les besoins quantitatifs وعلى الراسيون alimentaire. ديما تابعونا على شين يوتيوب متاعنا ومرحبا بكم.